बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। मस्तूंग में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है। अख्तर जान मेंगल साहब ने जो बुला रखी थी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा, इसमें जो एलामिया जारी किया गया है उस हवाले से आपको अपडेट करना है। और साथ साथ ये बातें हो रही हैं कि अख्तर मेंगल साहब जो हैं मस्तूंग में धरना देकर फंस गए हैं, लॉन्ग मार्च कर नहीं पा रहे, अब उन्हें फेस सेविंग चाहिए। साथ साथ जिनके ऊपर तकिया किया हुआ था मुस्लिम लीग नून, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें सरदार अख्तर मेंगल साहब के ऊपर हमले किए गए हैं। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सरदार अख्तर मेंगल साहब के ऊपर हमला किया गया था कि सरदार अख्तर मेंगल साहब सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से। अब मुस्लिम लीग नून वालों ने भी वही किया है और जो उम्मीद लगा रखी थी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब ने नवाज शरीफ साहब से कि वो बलूचिस्तान के मामले के ऊपर कोई हल निकालेंगे, वो भी ख़त्म हो गई है। जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर जिन पार्टियों ने शिरकत की उसमें जमीयत उलमा इस्लाम फे, अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, अवामी असदुल्ला साहब, जमहूरी वतन पार्टी, पीटीएम, एनडीएम, जमात इस्लामी, टीएलपी, जेयूआई शेरानी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, अंजुमन ताजरान, जमींदार एक्शन कमेटी, सियासी और कबायली अमायदीन भी इसके अंदर शामिल थे। और इसमें जो फैसले किए गए हैं, एक तो उस हवाले से आपको अपडेट करना है और दूसरा सरदार अख्तर जान मेंगल साहब ने वहाँ पे बड़ी जज्बाती तकरीर की है और अंदिया दिया है कि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग के ही रहेगा। तो पहले जो मामलात हैं उनके हवाले से आपको मैं एलामिया के हवाले से जो वर्ड टू वर्ड है वो आपके सामने ज़रा पेश कर दूं। ये जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सरदार अख्तर मेंगल साहब की पार्टी के मरकज़ी नायब सदर साजिद तरीन साहब ने इस एलामिया को पढ़ के सुनाया और तमाम पार्टीज़ जिनका मैंने अभी आपको बताया उन सब ने इसके ऊपर दस्तखत किए हैं, मंजूरी दी है इसकी। और इसको जो है मस्तूंग डिक्लेरेशन के नाम से लिखा गया है और कहा गया है कि हम बलूचिस्तान के ज़ेर दस्तखत जमातें, बलूचिस्तान के मखदूश सूरत हाल, बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमा डॉक्टर महारंग बलोच, बीबो बलोच, गुलजार ज़ादी बलोच, बीबर बलोच और दीगर गिरफ्तार अरकान और बलूचिस्तान की आज़ाद हैसियत को नौ आबादियाती निज़ाम में तब्दील के अमल की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। यानी कि जो गिरफ्तार बलोच यकजहती कमेटी के तमाम तर मेंबरान हैं उनके हवाले से कंडेम किया गया है और बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उसके ऊपर शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। बलूचिस्तान में इन तलखियों को ख़त्म करने और सियासी माहौल के क़याम के लिए इन तमाम सियासी असीरों की रिहाई के बगैर बलूचिस्तान के हालात को ठीक करना नामुमकिन है। हम बलूचिस्तान की वफाक की हैसियत से जो आज़ादाना हैसियत है, ऑटोनमी है या सूबे की एक आज़ाद हैसियत होती है और खुफिया इदारों की मुदाखलत, इसमें खुफिया इदारों की मुदाखलत सियासी और जमहूरी जिद्दोजहद करने वाली जमातें और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के पुरअमन लॉन्ग मार्च को रोकने और सरदार अख्तर मेंगल समेत तमाम सियासी कायदीन को खुद कुछ हमला आवरों को रोकने में नाकाम, यानी कि सियासी कायदीन पर सरदार अख्तर मेंगल पर खुद कुछ हमला आवर को रोकने में नाकामी के अमल को इंतहाई तशवीश और गमो गुस्से से देखते हैं। हम सियासी और जमहूरी जमातें बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए जमहूरी और आइनी जिद्दोजहद की ना सिर्फ हिमायत करते हैं बल्कि रियासत और रियासती इदारों की जारहाना पॉलिसियों को वफाक के लिए इंतहाई तबाहकुन समझते हैं। हम बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए मुनक्कदा हालिया कौमी सलामती कमेटी के इजलास, ये वो इजलास है जिसमें तमाम पार्टीज जो हैं वो शामिल हुई थी और पीटीआई शामिल नहीं हुई थी इसके अंदर, उसके हवाले से बात की है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास के फैसलों को बिलखसूस हार्ड स्टेट पॉलिसी को यानी ताकत के इस्तेमाल को समझते हैं कि ये मज़ीद इंतशार और इज़्तिराब का बायस बनेगी। लिहाजा रियासत इस पॉलिसी से इज्तनाब करे बल्कि आइन पर मुकम्मल अमलदारी को यकीनी बनाते हुए बलूचिस्तान के मसले को हल करे।
یہ تمام تر باتیں جو ہیں متفقہ طور پر اعلامیے کی صورت میں مختلف رہنماؤں کی سپیچز کے بعد، جس میں آپ مختلف پارٹیوں کے رہنما تھے، واسع صاحب تھے، عبدالغفور حیدری صاحب تھے، اور لوگ تھے جنہوں نے یہاں پہ یہ سپیچز کی تھی. اور سردار اختر مینگل صاحب نے جو اپنی سپیچ کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 1947 سے دہشت گرد، غداری اور دوسرے ممالک کے ایجنٹ کے تانے جو ہیں وہ بلوچ کو ملتے آ رہے ہیں، بلوچ قوم کو. انہوں نے کہا کہ اگر آپ ملک توڑیں، سوئس بینک، پاکستان کی دولت کو لوٹ کر سوئس بینکوں کے اندر ٹرانسفر کریں تو یہ بات قابل جرم نہیں ہے، لیکن حق صداقت کی بات کرنے والے سب سے بڑے مجرم گردانے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی مارنگ بلوچ صاحبہ کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو پتا کنٹروورسی موجود ہے. مارنگ بلوچ جو ہے پیپلز پارٹی اپنی پریس کانفرنس میں کہہ چکی ہے کہ جی یہ تمام لوگ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ہیں، ان کے تعلقات ہیں بلوچ لبریشن آرمی کے ساتھ، اور یہ بی ایل اے کا جو ہے پولیٹیکل فیس ہیں. تو سردار اختر مینگل صاحب نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کیس کا کہ عدالت کے اندر پڑا ہوا، انہوں نے کہا کہ جی 10 اپریل کو فیصلہ محفوظ ہوا تھا، اور یہ فیصلہ انہی کے ہاتھوں میں ہے جن کے ہاتھوں میں ملک کا آئین ہے. ان کے ہاتھوں میں ملک کی پارلیمنٹ اور سیاسی پارٹیاں ہیں. یعنی کہ جو رہائی والا معاملہ ہے مارنگ بلوچ کا اور دیگر بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ممبران کا، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ممکن نظر نہیں آ رہی ہے. سردار اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ اتنی دیر ہو گئی اور فیصلہ محفوظ ہوا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کرٹیسزم کیا ہے کہ یہ جو وکلاء سے آرٹیکل 5 کے تحت آئین سے اور ریاست سے وفاداری کا جو حلف لیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو پاکستان کی جو ہر سٹیزن ہے یہ گیون ہے. جب آپ شناختی کارڈ بناتے ہیں، جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو یہ گیون ہوتا ہے. تو اس قسم کے جو معاملات ہیں بلوچوں سے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ وفاداری کے حلف دیں. اب انہوں نے کہا کہ جی ملک توڑنے والوں کو تو 3 ایم پی او کے تحت آپ گرفتار نہیں کرتے. تو جو لوگ اپنا حق مانگتے ہیں، جو لوگ سیاسی بات کرتے ہیں، ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 ایم پی او کے تحت ان کو اندر کر دو اور ان کو پھر رہا بھی نہ کرو. انہوں نے جو پاکستان کی ایک مخصوص تاریخ ہے ڈکٹیٹرشپ کے حوالے سے یا مارشل لاؤں کے حوالے سے، اس کا ذکر ایوب خان صاحب سے ذکر شروع کیا، پھر اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کا ذکر کیا، اور پھر جنرل پرویز مشرف کا ذکر کیا. اور انہوں نے جو پوائنٹ وہ میک کر رہے تھے کہ ان جرنیلوں کو جو بھی لے کر آیا، نواز شریف صاحب جو ہیں جنرل مشرف کو لے کر آئے تو انہی کے خلاف انہوں نے اقدامات کیے اور مارشل لاء لگا دیا. اس کے بعد ضیاء بھٹو اور مشرف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی نواز کو جو ہے انہوں نے اندر کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب عمران کو لے کر آئے اور عمران کو اندر کر کے پھر چلے گئے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ ملک کے اندر پھر اب کسی قسم کا مارشل لاء جو ہے وہ لگنے والا ہے. انہوں نے کہا کہ جن حالات میں ہم ادھر دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں مستونگ کے اندر، کیونکہ ہمیں لانگ مارچ نہیں کرنے دیا گیا، ہمیں کوئٹہ میں نہیں جانے دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے تھے کہ اے پی سی کوئٹہ کے اندر ہی ہو، لیکن ان کو یہیں پہ روک دیا گیا ہے، وہ خوشی سے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کا کہنا تھا کہ اگر اسمبلی کے اندر ان کے پاس، نیشنل اسمبلی کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس 4 سیٹیں ہوتی تو پھر ہمیں تو بولان کے غاروں میں سے بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ڈھونڈ لاتے، ہمیں پھر آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہاں پہ بھی اپروچ کرتے اور معاملات کو حل کرتے، اور ابھی بالکل لا تعلق ہوئے ہیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی کل میٹنگ بلائی جائے گی اور آئندہ لائحہ عمل جو ہے وہ ترتیب دیا جائے گا، جس کے اندر انہوں نے کہا دھرنا ختم نہیں ہوگا، لانگ مارچ کے لیے پھر کوشش کی جائے گی. اور انہوں نے کہا کہ جو تمام پارٹیوں نے جو شرکت کی ہے یہ بلوچستان کے کاز کے لیے اور بلوچستان کے اوپر جو آمرانہ تسلط ہے اس کو ختم کرنے میں بہت مدد ملے گی. اب جو سردار اختر مینگل صاحب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ سردار اختر مینگل صاحب پھنس گئے ہیں اور ان کے پاس اب کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ملا، تو یہ ایک اے پی سی کے اندر جو ان کو حمایت ملی ہے سیاسی طور پر، وہ ان کے اقدامات کی ہی حمایت ہے. تو دونوں طرف سے آپ آرگومنٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ سردار اختر مینگل صاحب کا دھرنا 19ویں روز شامل ہو گیا اور حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی. حکومت کے پرسپیکٹو سے آپ دیکھیں تو سردار اختر مینگل صاحب بھی
अड़े हुए हैं। तो इट वर्क्स, जो आर्गुमेंट है वो दोनों तरफ काम करता है। तो तीसरी तरफ जो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि नवाज शरीफ साहब कोई मसले का हल निकालेंगे, वो मसले का हल जो है नज़र कोई नहीं आ रहा। उसमें बलूचिस्तान के हवाले से, सरदार अख्तर मेंगल के हवाले से, सियासत के हवाले से जो क्रिटिसिज्म है वो बहुत शदीद किस्म का है। और जो मुस्लिम लीग के पार्लियामेंटेरियंस हैं उनमें उन्होंने कहा कि जी कि सरदार अख्तर मेंगल साहब जो हैं बलूचिस्तान नेशनल असम्बली के मुस्लिम लीग नून के मेंबर्स ना शुक्रे हैं, दोगले हैं। और इनमें जो हैं जो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या ये बात करते हुए की है, ये बात ये सलीम खोसा साहब हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंट्री लीडर हैं। नूर मोहम्मद डमर साहब इसके अंदर जो मिनिस्टर्स के अंदर शामिल थे, रहीला दुरानी साहिबा थी, सरदार मसूद साहब थे, बरकत अली रिंद साहब थे, एडवाइज़र टू सीएम नईमुर रहमान मुलाकेल साहब थे, और दीगर लोग थे इसके अंदर जिन्होंने ये अख्तर मेंगल साहब के हवाले से बातें की है कि जी अपॉर्चुनिस्ट हैं और दोगले हैं, नाशुक्रे हैं और ये कर रहे हैं, बलूचिस्तान के अमन को ख़राब कर रहे हैं, लोगों के हवाले से उनको तकालीफ में मुब्तला रखा हुआ है। तो जो बलूचिस्तान के मखसूस हालात हैं उसके अंदर अभी डेडलॉक जो है वो शदीद किस्म का बरकरार है। मारंग बलोच के हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया था और सरदार अख्तर मेंगल साहब ने भी बता दिया कि रिहाई मुमकिन नज़र नहीं आ रही है। तो अगर मजीद इस डेडलॉक को प्रोलॉन्ग किया गया तो सियासी पार्टियों ने भी अब अपना हिस्सा डाल दिया है, तो क्या सूरत हाल मजीद ख़राब हो सकती है। नंबर एक, क्या जो सियासी अमल है जिसमें डायलॉग की, बातचीत की, कुछ लो और दो की पॉलिसी अपनाई जाती है, वो ख़त्म हो गया है? क्या बलूचिस्तान के अंदर अब मामलात मज़ीद बिगड़ेंगे? ये तमाम तर सवालात के जवाबात जो हैं हमें ढूंढने चाहिए। और बलूचिस्तान हुकूमत की अवलीन जो इस वक्त फ़र्ज़ है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइमरी, वो ये है कि इस सूरत हाल को डिफ्यूज़ करें। लेकिन सरफराज बुगटी साहब अभी तक इसमें बुरी तरह नाकाम नज़र आते हैं। इसलिए कि उनको भी मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की कोई कंसेशंस के हवाले से या मारंग बलोच के हवाले से कोई इजाज़त है कि वो कोई कदम उठा सकें। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।